आज आमी करूया आवाळ्याचे गोड लोणचे, एका गुसबेरी बी म्हणटात। आणि हे पळय आता धुवून घेतले हांवें। एक पेलो उदक घालून मीठ घालून आमी कुकरा लावन घेवया। 4 शिटी काढून घेवया। हे पळयात बरे शिजले आता आवाळे। हे पळयात आता आमी यांच्यो बियो सेपरेट करून घेवया। गरम आसतनाच हेच्यो बियो सेपरेट करून घेवपाच्यो। हे पळयात हे बियो अशे इजिली येतात गरम आसतना। आणि हे पिकल करपाक चड वेळ लागना। आणि हेजे फायदे तुमकां खबर आसा आवाळ्याचे कितले फायदे आसा। हे केंसाक, बोन्साक, स्किनीक खूब फायदे आसा। एकदां तुमी पण ट्राय करून पळयात आनी खूब टेस्टी जाता हे पिकल। आता आमी लोणच्याची तयारी करया। हांवें घातला हांगा 1 स्पून सांसवां, हाफ स्पून मेथी आनी हाफ स्पून हींग घातला। हे पळयात हे फुटफुटपा लागले पळयात। हींग घातल्यार बरो टेस्ट येता। आनी आता तातूंत आमी घालया आवाळे जे आमी बी सेपरेट करून दवरिल्ले आनी मॅश करून घेवया। हे कुकरा लायिल्ल्याच्यान मॅश इजिली जाता। पळयात मॅश करून घेतले हांवें आवाळे। आता हातूंत आमी मीठ घालून घेवया। 1 स्पून मिरसांगेचो पावडर घालून घेवया आनी अर्दो स्पून हळद घालून घेवया। आनी हांवें मसालो बी ॲड करूंक ना, नाजाल्यार तेजो टेस्ट मातसो वेगळो जाता। आता आवाळ्याचें उदक घालून घेवया। हे पळय आवाळ्याचें उदक घातलें आता। आनी हेच उदक आनी गोड घातल्यार आनी कांय ॲड करपाची गरज ना। आनी बरें शिजोवन घेवपाचें। आनी थिकनेस येवपा लागतले तेन्ना कळटलें 10 मिनटां लागतात शिजपाक। आनी जशें थंड जालें तेन्ना एक कंटेनरा घालून तुमी फ्रिजीन नाजाल्यार भायर दवरपा जाता। हे पळयात आता हे शिजपाक लागतले आनी हे पळय थिकनेस कशें आयले पळयात। आता हे पिकल रेडी आसा। हे पळयात थंड जातकीर तुमी एक कंटेनरा घालून भायर ऑर फ्रिजीन दवरपा जाता। थँक्यू म्हाजो व्हिडिओ पळयल्या बद्दल। लायक करात, सबस्क्रायब करात। परत मेळया नेक्स्ट व्हिडिओत।